our culture is cool. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Hi! Hello kabarangay! Welcome! Aton Himalungaw Barangay naton break time. Yan ang adlawhan Huwebes. Uy, may na kami di calendar. Thank you PhilHealth. Sugad man ha NGCP. Thank you han calendar t-shirts. Kumusta ka barangay, kaupaylet at panahon niya na, haatan niya na probinsya, didi haatan syudad. Siguro, luloob na ini nga mahawan, itkalangitan, mapaso-paso. Uy, mamadlos pa da, maupay ipamasya dayana nga kulip. Ngadto ha mga baybayon, boulevards, beaches, pahangin naman kita, pahangin. Plus paadlaw ha. Uninit alas 4 pasaduhay. Maupay na it nga sirak pagpa-healthy. Samtang hapag kaya na harampang anay kita no ha aton Himalungaw ha barangay. Adi kami ngan hi Coach UFM, Ate Ruth aniyo ka break time ha kahanginan. Kada kita ka alas 4. Kakulip ngayon in International Playdate Day. International diri ila national. International. So habugos nga kalibutan gintitigamnan an maruyag. An maruruyagan. Yan, International Playdate Day. Hiunong inihan urugyas. Kay kaupay na nag-urugyas kay maupait panahon. So naton break time chika, ano nga mga uyas an impaborito hadto. Han bata ka pa ngan hirahin o ani mga kauyas. Hay nahira. Istoryahan di hingangalimtan nga urugyas. May ko igin share di aba. Din 30 comments. Damula ay daman anaton niya na tirok di ha akong timeline. Di ko hingangalimtan an amon aro aswangoy. Grade 1 pala akhat. Grade 1. Aro aswangoy kami dito hanatad nira Miss Adelfa kay gihahamisi haluag tas mahudlem kay may ada sampalok nga gidadakoy. Puno hin sampalok nga gi halaparinaan lupgupan iya lindong. So dito kami bukod-bukuray, aro aswangoy. Ako naman diri kan aswang darak pun lakan aswang. Ngadtog pakadalagan hin sangahan sampalok nga nakada pagudtuman han kanan karabaw or herm. Tidak akhit hiparakep.
basta kay di gadlayano nga parakop ka anaken wala ining ak wala nga butken nahitukod ko katumba ko ano di syempre tarabaw masuil bawo at kay na dislocate bawo ini nga aken mao pila ka diri nga duha ini lang nga wala basta kay kagi susuuli nagadla wara katapusan hanak inurawan inedeng an grupohan pag-urugyas kay pinanginano na makan mga tigurang takay wara dida nak mga kag-anak kay asya nga nakalusot ak kay wara hira dida may dahira kinadto siguro imbitasyon kay nga duha hira udog maabutan akin mga kag-anak hasta anak nanay na hiinay ni nga uraw na hanak sitwasyon. Tas igin pahilot akin makadamo. Dito na para hilot. Suul pa mga angod mga di na uutrohon. So asya tanak kinumduman han ko anak Coach Yufim han oras na han panribon. Sina ka akan stage po danak itay nga meron ko pa hit picture wala ko lakadaraya na nahubag an akan wala nga kamot nga may dahini nga panapton dinhi para diri hiya matiko naghuhurubag so tikang hator anak tutuyang ipagagawas pag-urugyas so grade 1 natikangan hin katroma hin urugyas pati anak kag anak ora nagtutuyangi sanglit na lupa aha ay kamanon iyo hinumduman nasiring didihi Adelfa dito nan iranatad asya kay haluag at anam natad maupay pag inuyas malindongan mataghem kun pwede la bumalik ang panahon I love Dolores nasing naman ino sa panga-neighbor didi hi Sir Lysander Camacho pastilanit nga mga panahon asya gadaman at anamon urugyasan bislaano nga urugyas hulen latikay lastiko kay haluag man an natad ngan mahudlom darahan sampalok so kuan kami ni magnerebor mga buutan liwat ana istar dida sugad kandamano Floren ngan apoy sinyan kag anak na ini ni Miss Adelfa hidlaw bawo kuno udog tagi mamanghuri ko ini ni Sir Lysander Camacho pero nahiabot pahirahin nga amon urugyasan common urugyasan han mag-aranyaw o ikaw mo ano na may tiyo dida istorya la kay Kakalop International Playdate Day urugyasan mga chikiting iba na yan na itkabataan sa bagay wara hairan na lupan sugad haak anakon mga chikiting iba naman ira mga uyas nakadilabalay pero pag nabakasyon na to Dolores nahiagom ganda mahirahan urugyas didahan natad dukdukhan kung ano lang ang mga bungahan kahoy didahan natad malay-balay da maada hira malay-balay pero tindahoy, uy, adi na ate Mirna. Hala, naanot ka na ate. Uy, ada na ka mo. Happy playtime. Haiyo ni Coach Yufim. Aw, han guti paak an akla karuyag nga uyas an malay-balay la kay buntol maak. Daan ka ngayon buntol ate. Ako, asyet na unubanhin ka lupa. Kay wara na pagpapauyasa tungod adto nga pagmaan City News pala nalupan na anaken nasingkol na ak. Nainanamduman ko pag uuraw ko han seul uraw daman anak nanay udug. Bueno, ibani tanan no ang mga istorya daman didi ha akon timeline. Uy, hiba yung Jennifer. An akon maupay ngan paborito.
Ano yun? Tahanan. Malay-balay dama siguro. Thank you. Baying Jennifer. Next, si Jane Rose. Liguin Ubina Busa. Hi, Jane Rose. Nasing hiya. Damo mat anak paborit. Nga uyas sugad hantat. Si ay hantakup. Chinese garter. Lalo na ang luksuhay sleeper box. Agoy, batang 90s. Sarap balikan. Sarap. Chinese garter. Ini nga tatsi ay waralugokhin. Ini nga luksuhay sleeper box. Asyan siguro ang nagamit han tsinelas. Ang liad-liaray. Oo, asya ini. Hay. Kami batang 80s kami ini nga panahon. So, Jane Rose batang 90s. Nahiabot pa mga sugad hini taratsi. Evita Rivera Busa, anak fave nga uyas, ang lanat-lanatay, dadlagan. Makusog nga dadlagan, ang tawag, sirusingkulay. Sirusingkulay. Didakin kasingkol. Guti lain nga girls, ang nag-uuyas, kay kanan lalaki in uyas. Badaw agsub ako magdaog, kay baga akin kabayo, nga matulin dumalagan. Ngayon. Ililipay di pag istorya hi Evita. Evita. Tawa-tawa hiya, may papapuso. Okay, nga to na makitahin, Kuya Danilo Cunha. An turutagbuay, an amon hadto uyasan kabataan pa kami. Usa ka gabi, bublanon, masirak an bulan. Nagkirigta kami han amon mga kasangkayan, nga amon langahaw mga pag-aranyaw. Siya mag-aranyaw sa kauruyas. Naguyas kami hiton nga narutagbuay. Igintuman nga hi ako ang taya o mananagbu haira. Ha nagpipinanuri na akaira, may da balay. Ano nga balay? Ha nagpipinanuri na akaira, may da balay nga mamingaw. Kinadaan na maakan sirong para manuroy haira. Gabi iton ha. Takay adto nga sirong medyo dulem, kay di man nasisirakan han bulan. An akahadlo kay may da ko kinita nga tao. Hahalaba ang buhok. Nga nagduduro pa. Tas ang mata nagpupupula. Diritsunan marat anak barayibo. Ngan paspas nga dalagan nga tuha naghaharampa nga mga tao. Nagsumat na maakaira nga may dako kinita nga tao nga nagduduro pa dito ang sirong hiton nga balay. Kakadtuon han mga tao nga may mga dara nga sundang. Tinais nga kawayan, kahoy nga ibaralbag, maluoy kinadtuniraan at nga balay. Wara na daw dida ang tao nga kinita. Tikang hadto, nga daya na, nga natitigurang na, wara na kitur-utro. Iton nga ayas nga tarutagbuay. Baw ko, no? Makaradlag naman istorya ni Kuya Dani. Kuya Danilo Cunha, thank you. Ba, nga makaradlok may nimi istorya. Nakatan sirong nagdedere pa. Kamay mahat, uso pa matan balay hadto nga may sirong nga haruhag taas. Nagpupurulaan mata. Marivic, hindap kabanatan, ansato. An piriptiyo. Sungka, asya iton, amon ginuuyas. Han amon mga igkasi kabataan, nga amon mga anyaw. Totoo la, yun yung mga pagtaga-anyaw. Di nahirarayo, takay kaurupdan man an kadaman, an magdarad. Sige, anaton oras, may na nakita. 18 minutos, nakalabayan alas 3. Adi Kuya Christopher Bonga. Ate, nasinghiya di aton live stream video. Kumusta dida, Boronga? Di maupait panahon, Christopher. Shout out pala sa aking pamangkin si Jerome Bonga Rodriguez. Ikakasal siya
kay Julia Grace ngayong January 26. Happy wedding sa inyo. Nilda, nanay, tita, ginpapasabot namon nga ikakasal na hirahit Lunes. Uy! Congratulations and best wishes ha ikakasal Jerome and Julia. May daanay kita panawagan lugod para mapasadahan ta ini samtang hinunumduman ko. Aadi. Parahan mga kaapihan Army Reserve or RESCOM, Reserve Command. Kakadian ko an amon chat ngan hi Sarge Gina. Sarge Gina. Hain ka na. Adi. Okay, adi ha, an importanteng paanunsyo, kaya nanin nga Sabado nga event. Para inihan nga tanan nga graduate sa ROTC, BCMT, SBCMT, CAA, SCAA, retired soldiers, imbitado ka mo para mastering. Mastering. Kasi rin ko adto nga MU, mastering. So, nga tanan nga standby reserve personnel, ang mga natapusan ROTC, iniimbitar ka mo 802nd Community Defense Center nga magdudumara hit Sabado, yan na nga masa Sabado, hin mustering or formation mga standby reserve para ma-account ang personnel area ngan matagan hirahin update para han mga tiarabot nga mga activities reserve force yan nga 2026 pakidara na lahan iyo photocopies, han mga certificates, han training, awards, 2x2 picture para ma-file dida CDC, 2x2 ID picture, ngan para ka mo makapag-fill out han reservist information data sheet kon RIDS. January 24. Yan na nga Sabado, alas 9 aga itikang CDC. Headquarters 802nd Community Defense Center, Barangay Alang-Alang, Borongan City. Didala hiton may sapit hiton haranila Capitol Gym ngan ESPPO. An attire, filar pat uniform, kunwara t-shirts white with rubber shoes and pants. An group commander han 8th Regional Community Defense Group Colonel Castor Bahin han Philippine Army in Matambong han nasabi nga activity. An paanunsyo ti kang Colonel Luzelito Betinol han 802nd CDC ya ini ang director. GSC Infantry Philippine Army. Happy break time, Didaha CDC. Good afternoon, Colonel Betinol. Yan, Sarge Gina. Bueno, ngadtoan kita han aton siyahan nga pahalipay ihatag ta Miss Onesa. Coach UFM, ngadto kita kan Miss Onesa. Bukad. Ikaw ang bukad, san ka pauhan? Ikaw alito, san ako tukhan? Ikaw ang purapod, san ka palaran? Ikaw o ikaw ang katanlan. Ayaw kada ko hingalinti ang imusangkan nga pupriya. Matagak ang langit, matunaw ang tunay. Ikaw pudla ang
Hey, thank you, Miss Onessa. Aw, siring ni Ate Mirna, diri gadaktal nga buntol. Kay hurdle man an ak event. Wow, hurdle! Pangmalakasan da maadi nga event, hurdle. Kay labot lang nga makusog ka dapat dumalagan, hataas ka palumukso. Kamay man mga i-hurdle. Nganhin softball. Uy, kauupay ni Ate Mirna ngayon na uyasan softball. Pero kay diri na ak tinutuyangan han uyas nga mahihibang ak. Pero anak daman maupay sing niya pitiw. Igin bubuksing ak ugaring danay kay pirmi ak kasoy. So nakikikontest pa ngayon han na low hurdle. Hi Ate Mirnahan kabataan niya nga panahon. Pero kadak-an softball an iya event. Lupig kami. Floro Armelgura, happy break time. Didaha lumang tulay. Uy, didaha liorenten at mga suki ini. Happy break time ha iyo, Ferdinand, Manny, Armel, nga nag-aalkuba. Uy, merienda anay ka mo. Ang mga nag-aalkuba didaha may lumang tulay, Llorente. From Tilem, Crisologo, Iruin Tiray. Tapos tak mga classmates, tak mga kauyas, an Iruin Tiray. Nandadaphag nama. Pag-uuli habalay alas 5 na nga nagalhe. Tapos siring kula kanda nanay, nagdaralos kami. Nagdaralos. Nag-Iruin Tiray ngayon. Manazanit. Uy, didaha. Kanteros, kan avid. Andi ko hingangalimtan ang Chinese. Maluksuhon gaan person. Pero, kay nakapagpahamak da mahaak, kay nag-Chinese kami, ha school, hakan avid Central Grade 6 na akhat Ate Mads. Hitak ka mauyas, bis nakasaya, la halago. Naglulupad-lupad an person, niyan kay paikid na nga paunat. Ba, Chinese ato ha. Need na talaga lupdun. Mamay ka Ate Mads, paglanding ko hatuna, napakli an aksaya, nga di. Han ak ulo. Kinita an ak kalag. nga tinahuban lahin hinimo ni nanay. Anak kaawod ba? Udog iginhimo ka ngayon ni nanay igtarahub hang kalag. Kay may crush ko na mahat nga time. Anak kaawod dinugang akay nadit ngayon hi crush. Grade 6 may na crush. Niyan, mag-i-restore kita hini pagtaga-crush. Maapi ka na dama, mabida ka di da zanita. Yadi na Miss Adelfa. An usahan akon maupay ngan paborito nga uyas, an amon uyas nga hisang kay Ofelia Galo Gales. Nagbabalay-balay, nagtutuon-tuon, ando mga tikang ha iraya. Nagkukureng naman ang gamit dahon han bilanghoy. Nagkukureng han buhok. Those days I love the most. Tapos, ang tarutag buay. Ngan pitiw or syatong kauya si Lydia. Ay, Lydia, nasasabi ka na didi. Mga mag-aranyaw. Lydia Librando. Ngan Juvenal Camacho. Teacher na iniyan na Sir Juven. Becky Kapon. Ay, Donya, adi ka nasasabi. Yan na Mrs. Campumanes na tag-iyahit Oasis Lodging House. Bukod bukuray, dakup-dakupay, nanhihingad to kami halunayan. Happy memories in Dolores. Sana mabasa ini ni Benilda Rivera o saliwat nga amon kauya. Sa inadawlain hiya. Thank you. So, paila relate much. Di nag-react an igintag nga hi Ophelia. Kaupay hat nga mga panahon, di pa nakakaramdam ng mga problema, puro lang maglipayon. Totoo, ula. Hinupait, may istorya. Hi Jason, Max Kilonia.
Karagsing. Asya nan event damaada ni Coach Yufim. Karagsing nga. Danay na higagabihan, daraka binubuyitan. Binubuyitan. Ano atan binubuyitan? Hindi limbungan. Archie, kapasite. Balay-balay, ngan tirutindahan. Tak mga bugtuan akon kauyas. Okay. Elma, ako dele, dito naman ini ha. Kanteros kan abid. Mga idams ko ini. Mga idams, tungod hit kan idam Arlene, baby Alea, amon pinanganak. Hi te, siring ni Elma. Upay, adla, upay, halag. Hihihihi. An akon hat maupay, hanuna nga iyas. An satong, urog nangin hageng-hagengay na. Hagung-hagungay, mautok ka ha, Elma? Baa buringot laak hat dida ngin recess ha school nam, tapos mapanus nahan hulas. Kahuman maalaw ak hat pagkakadto hang kanan kelep, alauna, no? Kay asya et irregyas kamihan ak mga classmates, tapos an sud-sud ngahan Chinese garter. Ini nga, sud-sud ngahan king-king, mahupay ko ini. Agi, kamaster ko lahat, siring ni Elma. Hanluksuhay, ambuthan kay guti ay matabugla. Guti ay matabugla. Masayon makalukso. Thank you, Elman Historia. Kan Mercy, Arco Herenia. Han bata pa ak, siya tong anak maupay nga iyas kay permi anam kalaban antaya. Pero agsubla maigo anak agtang. Anagtang kinsuulada han sinusukwat nga halipot nga kahoy. Asya may nanakan di hingangapi hini nga syatong or ini nga pitiw labi nangin may da kalaban nga kalalakinan kataghusog inhira man maluhan kahoy takayngin anim agtang umataan matadong o diba. Thank you, Mercy. Next. Ataya di mana Anita akan agurang nga atod. Ends hakat balogan. Haplaza with my classmates. Ano daw len nga ends? Nagkakagigisi an uniforms kay pugul-pugulay. Ha? Pugul-pugulay ngayon. Asya ngayon iton nga ends. Hi, Eva Godes Anyosa. Maupay nga kalup. Sugad man. Thank you, hang papuso. Charmaine Caraga. Maupay nga kalup hayo dito ha, Cavite. Imus adto, no? Imus, Cavite. Oria Aboy. Good PM, ate. God bless. Sugad man, Oria. Thank you. Uy, di pa igbaw. Nunsya. Hello. Thank you, hang papuso. Kuya Floro Armelgura, happy break time, didaha lumang tulay. An mga alkoba, hira Ferdinand, Manny, Armel. Atod Maylin, gadto kita no ha HK. Ngasing atod Maylin, happy break time everyone. Ako damo gaat ak paborito nga uyas. Chinese garter, luksong tinik, jackstone, iruin tiray, pero yan na jackstone nala. Ako uyasan. Kay di na kaya makaluksuhin hataas. Sa kadangaw na lit kaya luksuhon. Kita ko mag-Chinese. Apitahi mo ang kay Tere ha. Para may da ko peperdihon. Ada iya. Ay, Oria, Eva, Anyusa. Han bata pakte, kareg ko nga uyas ang Jackstone. Papreho nat event. Ma-music nga how kita? Okay. Hala daw, Coach Yufim, pakiplay didahan kan misay, bago ini kan mismisay, igin padara. Ton, sige nga, aton pamatian an iya gugma para haat, pinagin kanta. Hi, Miss Misay. Hello.
Busy mga anak nagdidipadis. Miss ay yun. Ang pinaka latest dida. I'll never love no one but you. Now that you've gone to love me too, I promise you I will be true. Forevermore I'll be with you. There will be times you're feeling down, and when you cry, I'll be around. Tears in your eyes will make love grow. I'm at your side to comfort you. My love for you is an endless desire, the burning fire that never, never dies. My love for you will stand the test of time. It will grow as the years come and go. My love for you is an endless desire, the burning fire that never, never dies. My love for you will stand the test of time. It will grow as the years come and go. There will be time you're feeling down, and when you cry, I'll be around. Tears in your eyes will make love grow. I'm at your side to comfort you. I'm at your side to comfort you. Salamat, Miss Misay. Papasige kita kabarangay naton di Aulibang break time. Kadi na makitahin buronganon. Adi himashi kustuna. An padarudalus do sa bukid darakup-dakupay hailawod. Jarakston didahan may hagdan ni rananay auring sa ugsaoghan karumatahan mulinuhan ni ratatay serhing. Tas nasa kapangathan igbaw handako ng imbudo han humay nakadto tatago ng nagtatarotag buay surusing kulay nganhan kapaparutput han mga tarukanga nga balayan. Siyaratong nga naabot nga tulay an pahageng. Barobalintong didahag na han luyo ni raapoy ihil. Bitay-bitay han marok-barok haduruungan. Hakup-hakup han bugahud hakalsada. Talaga detalyado. Asya inian eregyasad to anon, mga kalipayan han kabataan. Tapos adi pa. TH ngin bublanon. Uy, kaupahin nga TH ngin bublanon. Ano pa, anak na hingangalimtan, suhot-suhot, han secret door, han sirong, han iyusuy, abdi pakadto han sirong. Kinukuha ang baligya nga bakya ni rananay auring, ngan magkinadang-kadang nga siminto. Bakya.
Kadang-kadang tunog nagkakadang-kadang nga semento hiton nga tanan wara kami hit pag isgi ni rananay awring. Bisan nam binubugkot an pushcart ilinilibot han tabunan. Nahuhuday naman pag hinulat hita tay sirihing. Thank you, Mashi. Adi pa aton ano ini? Ay, live stream. Adi Miss Myra. Sisi, sering niya kan Mylene. Hala, lugod, pag Chinese garter kita. Hala, sige. Parang tayo magdidiri dito na HK. Ngin iyo tirirok, dito yung mga paborito nga park. Hala, Chinese garter ka mo dito. Ba, mag-aatuan nga duha dag. Ambot kung magpakabuhat pa kamo iyo mga BTS. Yatod mailin nga Miss ay makakapiho kayo yan. Kaya di na kamo mga slender. Pero kay hagtaas inhira, hagtaas. Okay. Razia, quick. Shoutout ate Habanika Game Farm. Hi, happy break time, Habanika Game Farm. Ano natin mga suki hadto pa. Kundi pa ak nakapalit hinradyo, di naliwat ak nakakachat from Razia quick nga maihan ng avid listener ni ate. Talaga? Uy, mo pinalit kan radyo. Klaparahan puhunan. Nagkapital effort pa. Thank you, Razia. Ratsia. quick. Good afternoon. Nilalamig sila. Ako pinapasuan. Uy, ngayon. Matagham ko no ha HK, pero pinapasuan hi Miss Misay. Oh, sangkay tire. Nabati ka. Inaya di sangkay tire. Hi Aida, dito na Australia. Good afternoon. Maupay siniling. Tas, sino ni mga kauyasad to? Hi, Sam Alagabia. Thank you, Han. 3 red roses. Kasweet naman. Nagtitinawa hi Miss Misay ate Mirna. Tara, takhita ko no di ko na mabubuhat. Tigo ko. Sa udog. Ipalit him auntie. Hita mga hita nga mga sugahit. Adi-adihin mga text. Hala, uy, hipol dit ha Dolores. Larong eskwela te pag walang klase. Hikuan ini hi Jenny and Mrs. Nipol. I mean, pag recess, ipon-ipon na kami ng mga kaklase para sa larong Jackstone. Yun lang po ang laro namin from Jenny Lynn. Thanks, Jenny Lynn. Ano, wara ka mo pakalba ipol, di da? Sunog ba? Kaya da ka mo da mahalo ng ano? Hakay, sisi siring ni Mylene kan Miss Misay. Pero di na kita yan na sigurado malatambur na. Ala nga, di naman kita ka natin, Mina. Hahay, hinmingaw anak Misay. Hinluhaan na damak uday, hanim kanta. I'll never love no one but you. Nalipay bawat hiya. Bisan hinluluhaan, gililipay itiim nanay Mirna, Miss Misay. Okay, ngadto nga haw kita han aton iba pa nga mga ka-break time, pinaagihan ak timeline. Adi. Kay kada mo hini nga mga istorya, ngadto kita an last kangina, himashi didulatan iya timeline, kay gin-share an akon post. Mercy, Arco Herenia. Han bata pa ak syatong an ak maupay nga uyas, kay pirmi anam kalaban an taya, pero ag subla maigo anak agtang. Kangina nabasa ko na inim pagtaga-agtang. Andi ko hingangalimtan te, an balay-balay, nasinghi law paler. Naglalara kami hinlukay, makahimula payag-payag, ako ang tatay, anak na makrush, ang nanay.
Mga panahon nga, mga inosente pa, ano. Kaupayla ko, no. Mga inosente nga panahon, nagbabalay-balay hira, naglalarahin lukay. An iya kauyas, an iya crush nanay ang tatay-tatay. Baby Lynn, happy break time to Ruth. Damo lang ang mga hinumduman. Tiro tindahan, luto-lutuan. Padamu ay naman hinkwarta nga dahon, hintaruga nga. $1 million. Pagod an term, $1 million. Dollar pagod. Danay, pag pinanguhahin prutas, nga di amon, tanom. Bakay, ginsisibo kami hantag ada, sundang pagod an igin kakampay. Marisyo, kay kapapturan ko lagihap nga akon mga kauyas. Hihihihi. Thank you. Kaupay naman istorya ni Baby Lynn. Hi, Melanie Montes. Nida, may dulong. Damok favorite nga uyas. Uno-unuhay, haligas. Luksong tinik. Bukihay. Ano iton? Ngantarat si hanpili. Sarap balikan. Evelyn Obias Mugar, anamon te Ruth luksong tinik. Maupay ko laad to pag luksong tinik nga an akon best friend an akon kaapilo. Urog na kay diri inak maluksuhon. From atin in Sedug, ate agsubak saranggola igsablay hin wire. Wow, nagsasaranggola ka hadto. Maupay na no. Makairi pa maata nagsasaranggola, nagmamanog-banog. Pati ang girls, syempre, nagmamanog-banog. Nasing hiatinin, agsub an iya saranggula, igsablay didahan wire, ngan mga kahoy ba? Agian ak maghimo, maupay hiya maghimo, maaram ako maghimo hit saranggula. Yan na itak mga kauyas, lilmutanan na, diri na hira minhan ira panahon, ira pagkabata. Ano da mapagtinaguhan pa nun pagkabata. Maupay nga nilugod ibalik, di ba? Enjoy. Nasing hititatina. Atihi ako anam uruyas. Natitima ang iskwila na kadto kami suyabhan amdeek nga balay. Nagugurgunting kami mga madubado. Tapos may da ginunting nga mga mataba. Akon ini event number 1 akini. Tita Tina. Lalaki babay, binabaduan naman, namon, kay asya guit, uyas nga nag-iristorya, di nga ni Jirems o suta sa tahoy, ngin bublanon, o barakyaoy, tapos naliad na, tapos na ulon, ba, lubay-lubayoy, pa nga mga hawak daw doy, ungod mga uyas, asya na yun nagsinising nagamitan sinelas, naliad. Malubay ang hawak nga taludtod man ta ni Tita Tina. Nga mga uyas laak aram. Tumbalata pa, dinadakop ni nakuha iya tarap nga bakya. Mga uyas lalaki kadang manugbanog, hamis akhiton. Pupusuan tay Tita Tina. Thank you, Tita Tina. Ano na kagawa, Judith? Inaayat kan istorya ni Miss Joanna. Shell Corrado, tumbalata, kunhin taya permila paigit. Kay permila natutumbaan lata, takay taghusog tumir anak ibang mga kauyas. Marisyo labaw, an amon urugyasan una, hehehehehe. Umamay, kililipay, Shell, niya pag reminisce. Yan naman hisis may anyo sa lihiyon. Ata, damo ti Ruth, andiri ko hinkakalimtanhan bata pa ak anligas. Latikay, harohalabaay, handinugtong. Oo, andinurugtong nga lastiko. Ngani kay diri akhat na ibabalihan ak magurang, ako man anpudo. Makibahaw maakhat, ba pag-uli ko na kadtunahan kardero an mga ligas ko. Kinsan adna.
Gintuon, ha ha ha. Tas adun Chinese garter, mga garter han half sleeves anak nanay. Ngunit dida. Maigo uga mo pa'y waray kapag hapos sa nanay. Tas, pinantanggal ko ang garter ngayon, din ang half sleeves ni nanay. Paghahapusan na akan silhig mga edad. Nasing na mahinon siya. Oh, last na didihan akong timeline. Baa ate, nanumdum pa akhit gudti pa kami, hi ako ang parag-undong hankan Kuya Ferdy Saranggola. Nga igin pahimo han amon tatay, kan mano maryo nga tihiyo. Mga kilala mahini. Elementary kami. Nag-uuyas kay, dito eskwelahan kami nag-uuyas kay, waray man eskwela, summer. Ba, halo agla. Nga, hingit na akay sobrahim paso, kundiri ak bumalikan kuya. Usala nga, puto yaning an ihahatag ak. Pero taayam nga ginti train, may da, suhol ngin nakaka-score. Pinakakaon. Puto yaning. Halaga marasa puto yaning original. So, nabali lahiya kan iya Kuya Ferdy pag sasaranggula parag undong hibayng. Ay na. Diri nga ni kunok bumalik ang kuya, usala nga puto yaning anihahatag haag para amon snack ni kuya. Salit para makaduha or tulo, hatag haag. Nabali ak pag uundonghan saranggula, bisan gipapasui, nagbabahuray akan hulas. Hi, I miss those days. Han kabataan, pa kami. Uy, udog, pastikalan. Thank you, nun siya. Nga di kita pero nahingangalimot term live stream video. Francis Gunda ate, shout out han mga tagalibong dida Barangay 12 Llorente. Happy break time dida Barangay 12 lanang. Kung pwede ko lang iprendain nga akita ak ana inipiprenda aba sige yakit malukat. Samuel, shout out mga ka-break time. Didi ang mga ka-body vlogs, sira Kuya Jason, Manolope, ngan mga OJT, didi ha City Population Office. Hello, happy break time. Anit i-snack dida ha City Pop Office. While namamati haimte, uy, kaupay. Thank you, mapuso. Mwah. Francis Gunda. Ate, shout out ang mga tagalibong dida Barangay 12. Oo, Llorente. Miss Misay. Hello, Nanay Mirna. Mwah. Amo di na iiyak. Amo po di na iiyak. Hindi na iiyak. Salamat sa mga prayers. I'm very happy na. Okay, very good. Heart. Nasingahaw himismisay Ate Mirna. Kalaro ko din noon, inom-inumay hintubig. Iba na mo chadi. Inom-inumay hintubig, ginagaya namin si nanay nga nag-iirignom, hantaba. Kabataan, may dila. Nagsusugad. Pariyong matanamon, dito hauma. Nagtutustos. Nagtutustos kami ang tigol. Nakilala kahit ate niya nga tigol nga dahon. Dito may hit, may sapa. Siya naman pinaka-tustos, ginlilikid. Haba di nga ni pinakamamaan, ugbusan, maaslim nga dahon. Ano doon maaslim nga dahon? Libas. Binubot nga hinasin, linilik mo naman pagkaunan naman. Mama na. So, asyanan kan mismisay. An ira-iragyas nga nag-iinom-inumay hintubig kay ginsusubad hirananay nga nag-iirignom.
Yung pinsan ko, si Sangay Mayra Galo Afable, aba kay usa ka pitsil, giniisgan kami ni Nanay Fe, kay manlalatod kuno kami. Manlalatod. Kaupay lang ita mga termino, manlalatod. Eva, Eva Lupiga, ate, anakon uyas, anane, karig ko pagpakan an manlalatod. Eva, Lupiga. Anak kan uyas ati barado. Oh, barbaluto. Aha, okay, barbaluto. Kadang. Ay, kaupedamin nga kadang. Asyet kay an akon kabugtuan. Mga lalaki ma. Permi laak nahahabol. Kay dako mga sundang an akon ginagamit. Paghimuhan barbaluto nga hang kadang. Nakikisubad ka naman ano hanim bugto nga kalalakinan. So asya, paghimuhin ka dang may di man ka. Kinahanglan ithin magkusog, ano? Kinahanglan. Paghimuhit ka dang ka magmamartilyo ka hiton. Ngan kinahanglan sturdy. Kay imo sasakyan. Upay nga kala please, Ronda. Thank you. Okay, adi Ate Mina. Ate, hingalimtan ko ang sungka, kay diri mabutlaw. Utaklaan po na siya. May padamahit maglimbong. Mga wais. Balugsay, pangay. Oo, maupay ko yun nga uyas. Balugsay. Oo. Tas, kuno uugad ti, guldahon ithit ni pa siya. Nga binulad. Igin puputo si tabako. Ugbos ithit ni paitigol. Asya tanam hinihimo nga turustus. Malayo naman po yung nangyaring sunog, sabi ni Jenny Lynn, Hadolores, halunang. Dito, doon po yun sa may malapit sa kampo ng pulis. Lagpas yun sa Barangay Lunang, Covered Court, sa may crossing. Pero along the highway. Wala si Mr. dito, nasa Manila. Ngayon, with his boss. Kaya ako ang susundo kay JP mamayang 5 p.m. sa school niya. Okay. Thank you, Jenny. Bueno, atara, dagmit ita oras. Okay, last piece kita, hala. Gadto kita kan Doji. Sir Doji, pumasin. Ay, guitar cover, han. You're closer to me.
Thank you, Kuya Doji. Pumasin, Don Seras. Ay, may pa mga palanat. Hahay, sugod ba wakit iginduyan, Sir Doji, nasing Ate Mirna. Ay, pinusuan ni Miss Myra. And you're closer to me. Ngan from Beato Jericho Cardona Guerra. Hello ate, shout out. Ak tatay Jimmy Guerra, ada inhiya hit umayana. Hinay pirmi tatay ha. Dida ha barangay Binuwangan. Ngan, adi pahin. Okay, last na adi. Hello, natatawa po ako sa chika sa break time today. Kasi hindi naman ako basta makakapaglaro noon. Pero sa school, ang gusto kong laro Chinese garter kasi nakasuot pa ako ng balloon skirt. Yung lagpas sa kaklase ko, lulundagin ko. Yung Chinese garter. Mga kaklase ko ang kalaro ko. Pero kapag, ano yung tawag dun? Iruintiray? Mga girls kami, kalaban namin, mga kaklase na lalaki. Kaso kapag ako ang huhulihin, pinagtutulungan ako ng mga boys. Umupo ako at ayaw. Sabi ko, ayaw ko na. Bakit yung iba ayaw nyo habulin? Ay, yan, binubukod. Yan, paborito. Paborito, dakpon. Lati kay lugod, kuno. Yung rubber band, kahit lalaki kalaban ko, magaling ako dyan. Lagi, tak kalaban, lagi tok kalaban ko. Ano nga to? Pirdi kunit kalaban. Okay, thank you. At dahil dyan, tinitiklop ta na naton break timetable pa rin ang adlawhan Huwebes, Enero 22. Hangaran ni Coach Euphem Buna Jr. ngan admin Bobski Robin. Hiya kanyo ka break time. Ate Ruth, nagpapasalamat. Hasta la vista. God bless. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Maupay nga kalab ka barangay hiningatak na aton igin papadangat ang mga labas nga balita. Siyahan, unahon ko ading pahayag han NTF LCAC. Mahiunong hin development tida ha syudad han Tacloban. Yakan na an korte. Hustisya amoin igin padangat hinpatas. Basarhan ebidensya, dirihan aringasa, dirihan ideolohiya, dirihan propaganda. Sumalahan press release han NTF LCAC, ginwelcome nira nga may da pagrespetar an ruling han Regional Trial Court Branch 45 Tacloban City han Anti-Terrorism Designated Court nga nagkonbiktar kanda Frenchie May Compio nga Mariel Domekil for terrorism financing hailarumhan Republic Act number 10168 samtang gin-akwit naman ang duha tikanghan lain lang nga keha hin illegal possession of firearms and explosives. Ini nga desisyon nga igin patuma ni Presiding Judge Georgina Perez amoin klaro nga afirmasyon nga an aton sistema han hustisya in working natalab exactly as it should, independente, patas nga nakaangkla han due process nganhan mga ebidensya. Ngadto naman kitahan mga balita lokal o dinhan aton probinsya. Hardware ha Dolores na sunog. 3 milyones de pesos nga kantidad hindanyos na hipatik.
Waray naman nahitala nga nasamaran o naawat nga kinabuhi kundi maabot ha 3 milyones de pesos ang balor han danyos kahuman lamunon han kalayo inusa nga hardware ha Barangay 15 o Halunang Dolores, Eastern Samar kanginahan pasado alas 5 han aga. Sumalakan SFO4 Henry Magdua, Municipal Fire Marshal han Bureau of Fire Protection Dolores, ang nasunog in usa nga 2-story semi-concrete mercantile occupancy o usa nga hardware store nga gintatag-iya ni Engineer Bill Estil. Ang sunog nga inabot hinuna nga alarma, first alarm, inigin deklarar nga fire under control haayudahan BFP kan Avid han alas 5:50 han aga, ngan opisyal nga igin deklarar fire out han mga alas 7:45 na han aga. Basaran inisyal nga investigasyon han mga otoridad, ginkikitaan nga electrical arcing o short circuit an gintikangan han kalayo nga inabot hinduha ka oras ang tistal nga mapuypuy, darahan combustible nga epekto sa sakob nasabi nga tindahan. Sumalapakan magduwa hapag kaya na padayon pa ang pagkolektahan mga investigador hin mga ebidensya nga isusumeter ha fire laboratory para han mas mahugot nga eksaminasyon agud makumpirmar ang tinuod nga gintikangan handa ka nga kalayo. Ininan ikaupat nga sunog nga nahitabo ha probinsyahan Eastern Samar yan na nga pagsulod han tuig 2026. Kasumpay hini na apelar ang BFP ha publiko nga maghirot siguraduon ang tuhay nga electrical connections sa mga panimalay o establishmento ngan magpartisipar ha mga lecture, symposium han BFP bahin han fire safety para malikyan ang sunog. Ang balita igin-file ni Kasugbong Maria Daisy Amor lalo sa Belizar. Ngadto naman kita ha kauluhan malipayan nga ginlamano ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon BARM haira ikapito nga founding anniversary. Dugang han presidente makakalaom ang BARM ha national government para bumulig hamas pang pagpauswag han rehiyon. Samtang hulos ang kalipayan ngan pagsaludar ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. aton mga atleta nga linaban di dahan 33rd SEA Games ngan utroniya pinarigan ang kakomitido han gobyerno ha pagpapauswag han Philippine Sports. Philippine Navy ngan Coast Guard piniho ang seguridad ha bag-ong diskubre nga malampaya East 1 ha Palawan. Pareho nagpahayag han ira kaandam ang Philippine Navy ngan han Philippine Coast Guard nga maghatag seguridad ha bag-o nga diskubre nga malampaya East 1 ha weste nga parte han Palawan. Iniin katapos i-anunsyo mismo ni President Ferdinand Marcos Jr. ang kahidiskubrihin bag-o nga gas field nga hiya siring niyaan nga asya makakabulig siring han presidente agud parig-unon ang power supply han nasod. Apagsiling naman han mga panhitabo ha langyaw, Tetsuya Yamagami sinintensyahan hin life in prison ha pagpatay han anay Japanese Prime Minister Shinzo Abe han 2022. US President Donald Trump nagpahayag nga diri hiya magamit hin puwersa para sakupon ang Greenland. President Donald Trump amoy nagyayakanan ha atubangan han World Economic Forum didto sa Davos, Switzerland, kundiin iya igin doon nga diri hiya magamit hin puwersa para makontrol ang Greenland. Samtang ang Europe amuin nag-freeze
nagpaudeng nga tanan nga trabaho ha US trade deal hawaray eksaktong talaan panahon. Inin pagkatapos sa mga tarhag ni US President Donald Trump kadugangan nga mga taripa kundi hira umalagad han plano hini pag ikasasakop han Greenland. Ug hakatapusan nga balita, in mga CCTV footage amoy nagpakita han pagdasmag hindagko nga mga balod o mga storm surge nga nakahibang hadton, nakaruba hadton mga establishmento sugadhan mga restaurants nga mga salaming adton portahan, mga bintana. Nasakob hadton dagko nga balod o storm surge in mga restaurants sa Sicily, southern part inihan Italy, nga nahareport naman in sugad nga hitabo didto ha Catalonia nga rehiyon han Espanya tungod inihin makasug nga bagyo. Amad to kabarangay naton mga balita, Radyo Pilipinas News Update. Anyo tag balita, Ruth Rivera Abunda, nagpapasalamat. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Serving the